hello guys, put your hands up in there karon no. Nate pagaymon nga mini vlog. So maulanon man karon kabuntago no. So karon nagkuha tag payong no para sa ulan. Then karon nga iso no, while ka kwanta no, gisundo na to tong pila labidabs. So nagsakay mi, ulan-ulan man guys. So nagsabot mi guys nga nami atuan sa dinosaur. Fortunately pag-abot na mo ni mahal di kayo. So nitabuhan na guys, ngita na lagming laing option. So nami nga ginakuan nga go time, dugay ra kay na maligirungtan karon sa Ginoo. Nakuha ra gyud. So food trip mi. So labis tapos siya po na food trip no. Waga food trip mi guys, nakauna ni mato katag ano pilihan. So karon guys tuming pilihan. Wala nga tuming pilihan, nag-decide mi magsakay mi o roller coaster. So wala mi expect ani guys no. So trip rin sa buhay no. So happy na guys yo. Enjoy na guys si Mami. Okay. This guys. So here we go na po. So sa to say guys, hawag enjoy mi among yung dahan no. Napulban si Mami. So wala mi masukuya. Labis siya po na mag-drive. Okay no. So mora to siya guys. So salamat. Thank you. Have a nice day. Pauli na mi. Bye-bye.